Rasa kodam pas makai nai. Rasa kodam rasa kodam pas makai nai. Orang bersama dengan dua minggu tadi pas makai. Coba kotor coli nai. Coba kotor. Coba kotor coli nai. Otak makai nai. Tapi ya ketika saya kontak dari belum makai nai. Saya mantap ketika saya kontak dari makai nai. Coba kotor coli nai. जोंनि पहिला मीडियानो हामबाय जोंनि डेपुटेशन माने कारण वहाँ जिनी करबक साब डिविजन आरडी ब्लॉक दायो जिनी टिप्लासा एकरनि भाई जोंनि डेपुटेशन जतिनि नौनि बदल एमएलए नंगिया एमएलए बरगा खुंजा जिनी एमएलए संजय मानिक त्रिपुरा बो थाहा सिलेसरी ब्लॉक दायो लाचिनि एम दोली मैडम दङ बो थाहा अमरपुर दायो लाचिनि रो जे ब्लॉक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारी डीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट नि यूथ नि प्रेसिडेंट जों जत जिनि सिनियर लिडार आं जोंनि बमु गायसनिया बिसना सावे जों जतनो मिले रो जों दिनै डेपुटेशन खायरा भिडियो तमा सस्त्र हनो भिडियो जों आसासरी राहा पतिनि जों जे मेमोरी दाम रमाने परे मेमोरी दाम रमाने परे बो आगे फाबर खायनानै सा जों सयनि राहा सिन्दै दं बो रिसीव कॉपी वो डीएम ने दाई रनाय हलाई ट्राइबल वेलफेयर डे बकाय सारी रनाय वो आहिके उनको खाना नुबो फारबर खायनाय खाना फारबर ने होने सिखांगो वो जोनो कॉक साना ही साइड हम भाई ত্রিপুরা के 14 नवंबर 2024 ত্রিপুরা পার্টির তরফ থেকে একটা ডেপুটেশন সাবমিট করা হয়েছে প্রমিনেন্টলি তিনটা ডিমান্ড ত্রিপুরা অ্যাক্টকে টিটিডিসি এরিয়াতে ইমপ্লিমেন্ট করা আর ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন কন্ডাক্ট করানো আরটা হচ্ছে 125th অ্যামেন্ডমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওটাকে মানে তাড়াতাড়ি স্টেট গভর্নমেন্ট বা কম্পিটেন্ট অথরিটি যাতে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে বা রেজলিউশন পাস করে ওই হিসেবে তাদের এই সবগুলোই একদম মানে অ্যাপেক্স লেভেল অফ দ্য স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তো আমরা এই যে এরিয়াটা পেয়েছি এটা আমরা আমাদের যে কম্পিটেন্ট অথরিটি আছে ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি ওনার কাছে পাঠিয়ে মানে পার্টির যে লোকাল ইউনিট আছে ওদেরকে আমরা জানিয়ে আমরা আমাদের থেকে সেটা উপরে